wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ma ba'dah fala haula wala quwata illa billah. Marilah hari ini dan pagi hari ini ya kita lebih semangat lagi karena memang setiap hari kita ada pertemuan yang seperti ini ya. Ibu-ibu berarti sama bapak-bapak setiap hari ketemu saya ya. Ya, ketemu wajah ya si ganteng ini ya. Ya, semoga dengan silaturahim kita semuanya hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun keinginan kita ya, semoga Allah wujudkan dan insya Allah yakin ya yang hadir pada pagi hari ini insya Allah tahun depan bisa ikut Umroh Akbar ya, kegiatan Pak Harun Umroh Akbar 1000 jamaah, amin amin ya robbal alamin. Untuk hari ini eh, karena Bu Yani belum hadir ya, berarti untuk tawasulnya ya, untuk tawasul kemudian al-ikhlas serta doanya nanti Bapak Munaim, kemudian selanjutnya untuk membaca surat al-waqiah siapa ya ini ya, Ibu Azizah Lili hadir atau Bu siapa ya yang baca surat al-waqiah, bisa angkat tangan. Bu Ana Surya. Tuh Bu Nining suruh ngaji Bu Nining. Bu Ana Surya. Bu Siti Rohmawati. Kok malah Siap. senyum ini loh. Belum berani, Bu Mas. Siti. Siap, Mas. Bu siapa ya? Bu Ana Surya nggih? Iya, oke. Oh nggih, berarti untuk tawasul pada pagi hari ini Al-Ikhlas tawasul, kemudian doa dipimpin oleh Bapak Munaim, kemudian untuk pembacaan surat Al-Waqiah bisa dipimpin oleh Ibu Ana Surya. Oke, sebelum kita mulai, malah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Munaim untuk pimpin tawasul dibuka mic-nya terlebih dahulu. Gimana suara Pak? Alhamdulillah bagus, merdu dan Materaman gue dong. Mulai Pak ya. yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in sya'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أبيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين من الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى أبينا آدم بن هواء وما تناسل بينهم من يوم الدين ثم إلى أروح سيدنا ومن أمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاءون لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء الراشدين والقرآن المخلصين وأهل التفسير المحدثين وسائر السادة الصالحين المحققين وإلى أرواح كل ولي ووليات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمين شمالها شاءون لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح ولدنا ولد كل مشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أنصرنا ولمن هو حق علينا ولمن أوصانا وتوصنا وقلة عندك أنا خير ثم إلى روح جامع المؤمنين والمؤمنات المسلمين
على أحيان والمشارك أرسل مغرها وبيا من أشياء من قبل أن كنت تحدث سيدنا آدم ثم قص إلى أروه المرحوم بابا تنجي مريم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفنه شهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. إلهي أنت مقصودي ولدك مطلوبي أفضل ذكري فلم عندهم قول لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة، يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة، يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بقرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Farizan, Kalian doa. langsung doa. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع سيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلنا وسلم أحياننا وتنجانا وأهلنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين من كل هم وغم وطعن وبلد وباطن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وأهلنا وأولادنا والذين كن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات مغفرة وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا وعنهم شر عذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. يا رب عن كل شيء قدر على كل شيء في لنا كل شيء ولا تحسنا عن كل شيء ولا تحاسبنا عن كل شيء واعطنا عن كل شيء. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشامة الأعداء وضد وخيبة الرجاء. اللهم إنا نسأل صحة في التقوى وطول العمر بحسن العمل ورزقا واسعا لا تعتمنا عليه ذرية طيبة نافعة وحسن خاتمة بخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجعل ثوابا قدر كله هدية ومنا سلة ورحمة نازلة برشامة وصدقة تقبلنا قد هديتنا هدي حضر سيدنا وحبيبنا بشار محمد صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وذرياته أمهاتهم من اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنهم. اللهم اجعلهم كفرا من الجنان ولا تجعل كفرا من الجنات مع الأمة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Munaim. Selanjutnya Ibu Surya.
Bu Anna Surya. Ya, saya buka mic-nya. Oke, sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masamati ma ashabul masama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'sima illa qilam salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mandud wa ma'im mazkub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a fajalnahunna abkara uruban asraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus simali ma ashabus simal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutsrafin wa kanu yusiruna ala al-insil azim wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna
usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna surabal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tazakkarun afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فصلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين
Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibina dhalin. Fanuzuluhum min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Wasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya doa dibantu Pak Syahran. Silakan dibuka mic-nya. Suaranya Mas? Jelas. Marilah ayah bunda kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suhudduhana bil yasar wa la tuhinna bi'atar wa nastatika talibi rizqik wa nastatifa siral halkik wa nasta'ila bihamdi man a'tan wa nubtala bidhammin man'an wa anta min wara'i dzalika kullihi a'lul ata'i wal man. Allahumma kama su'ta'udhuhana anil sujudi ilaik wa sunna anil hadati ilaik biduri wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin anina bi fadlika aman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa adiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma inna wilana fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa idkhilna daral abrar ya aziz ya rabbar ya latif ya satar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, silakan Mas Ija. Terima kasih Pak Syahran. Ini nanti ya belum ada kabar ada ngopi pagi atau belum ya. Sebelumnya Bu Wiwi kita ada pencerahan 5 menit dari Pak Win dulu, baru itu sharing-sharing ya. Silakan Pak Win. Karena kemarin kita belum tahu kalau ada ngopi pagi, ya kita ada pencerahan sedikit mungkin dari Pak Win ya. Ini kalau lebih dari 5 menit apa ditunda ya Pak Win ya. Kemarin saya yang ditunda, sekarang karena nanti ada ngopi pagi ya kita belum tahu infonya ya. Segera Pak Win ya, kita butuh ilmu pencerahan 5 menit dari jenengan. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih Kak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, ayah bunda yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sungguh sangat mulia sekali. Karena diawali dengan kita berdoa kepada Allah, menghantarkan ayat suci Al-Quran untuk keluarga kita, bahkan untuk guru-guru kita semuanya. Insya Allah kita sudah mulai dengan bersedekah. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan harta saja, tetapi dengan doa, iringan ayat Al-Quran dan lain-lain, insya Allah jadi sedekah. Mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, dan keagungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabil khusus mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah ruah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah yang menjadi wasilah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Singkat saja, tapi melanjutkan yang kemarin ya. Insyaallah mudah-mudahan melanjutkan dari rukun qoli ya. Rukun qoli yang pertama saya ingatkan kembali, yaitu adalah mengucapkan kalimat takbir dengan apa saja persyaratannya tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa rukun qoli itu adalah membacakan suratul Fatihah. Dan saya contohkan apa saja dan bagaimana teknik membaca suratul Fatihah, walaupun tidak sempurna ya, karena waktunya juga. Yang ketiga sekarang adalah apa sih rukun qoli atau yang wajib diucapkan oleh kita adalah membaca tasyahud. Tasyahud apa? Secara umumnya terkenal dengan tahiyat. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Batasan membaca tasyahud ini adalah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sampai situ. Ya wajibnya. Nah, sementara lanjutannya adalah hukumnya sunnah. Dibaca afdal, bagus, good. Ya. Tidak dibaca cukup sampai situ karena terburu waktu, syah, boleh. Itu tasyahud. Nah, kalau tasyahud ini kan terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah tasyahud tauhid atau syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid ini adalah pengucapan kalimatnya adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Ini macam-macam pergerakannya pun. Bergerakan dalam apa? Dalam tangan terutama. Ya. Jadi kita jangan mempermasalahkan tentang orang lain. Kalau kita sedang sholat aja fokus sama kita. Terutama yang lagi berjamaah ini. Ya, di jamaah di masjid terutama ya. Karena macam beragam pendapat dan pemahaman tentang masalah tasyahud tersebut. Sudah, yang kita tahu, yang kita miliki itu saja yang kita lakukan. Supaya tidak terjadi perdebatan, tidak memikirkan orang lain terus bagaimana sih kok salatnya begitu, biarin aja. Yang penting kita tahu seperti ini, kita yang yakini, itu yang kita lakukan. Nah, tasyahud ini ada yang dimulai ketika sedang mulai dari awal ya. At-tahiyatu sudah menunjuk tangan begini caranya. Ya. Jadi tangannya itu sudah menunjuk langsung. Boleh begitu? Silahkan. Ya. Yang kedua, ada juga yang langsung bergerak-gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Boleh gitu? Boleh, silahkan. Tergantung keyakinan kita dan ilmu kita. Yang ketiga, ada yang bergeraknya itu adalah tatkala kita mulai asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, ini adalah tiga gerakan ini yang disahkan dan yang dibolehkan untuk melaksanakan ketika tasyahud. Ada yang tidak boleh, tentu saja ada. Yang tidak boleh itu adalah tatkala kita sedang tasyahud itu diputarnya lain-lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini begini-gini. Itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi pergerakannya yang secara khusus itu punya makna tersendiri. Ya, kenapa yang bergerak-gerak ini? Apa maknanya? Ada. Kenapa yang harus dari awal? Ada. Nah, ketika melaksanakan tasyahud tersebut, asyhadu an la ilaha illallah pun ada penjelasannya. Nah, ini ada antaranya adalah tentang tasyahud. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah syahadat tauhid, yang artinya adalah kita bersyahadat mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan ke dalam jiwa kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan syahadat ini adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul ini adalah pengucapan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dar? Karena itu ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Itu kalimatnya adalah hukum idgham bila guna. Nanti dibahas nanti insya Allah lain waktu itu.
Nah, itu yang paling wajib adalah pengucapan dua kalimat syahadat ini wajib diucapkan oleh lisan kita. Ya, yang penting terdengar oleh kita saja. Dimulai dari kalimat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Nah, sholawat Ibrahimiyah sampai yang terakhir itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, jadi sudah 3 ya. Kita ulangi lagi yang dari yang kemarin. Yang pertama, bahwa yang termasuk dalam rukun qouli adalah pengucapan kalimat takbir. Ya, ketika takbiratul ihram, mau ruku, mau sujud itu wajib dilisankan. Yang kedua adalah membacakan suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah baca tasyahud. Ya, yang tasyahud ini adalah dimaksud dalam kegiatan yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang keempat ya. Yang keempat ini adalah membacakan sholawat. Ya, saking pentingnya sholawat ini sehingga masuk dalam kegiatan rukun sholat. Jadi kalau dalam sholat tidak membacakan sholawat, tidak syah sholatnya. Sholawatnya yang mana? Mangga silahkan tergantung kemampuan kita dan keinginan kita. Ya, setidak-tidaknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu saja. Saya tidak pernah pakai Sayyidina, boleh silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan. Ya. Nah, itu adalah yang keempat ya. Jadi pertama adalah takbir, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga adalah tasyahud, dan yang keempat adalah mengucapkan sholawat. Yang kelima, nah yang kelima yang wajib diucapkan itu adalah apa? Yaitu adalah membaca salam, mengucapkan salam. Yang kemana? Yang ke sebelah kanan. Ini yang wajibnya. Ya, jadi pengucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada satu pendapat yang ke kiri itu adalah hukumnya sunnah. Ya, artinya pengucapannya tidak perlu dikeraskan yang ke kiri itu. Boleh, silakan. Tetapi kalau kita ragu-ragu, ya keraskan aja dua-duanya. Tetapi cukup dengan lisan kita aja. Nah, itu diantaranya adalah termasuk dalam rukun qouli. Nah, bahkan ada yang mengatakan yang terakhir adalah hukumnya yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Itu yang maksud dengan tertib. Nah, itu kenapa sih dilakukan dengan bahasa-bahasa yang sungguh sangat indah sekali? Karena inilah semuanya adalah hak dari prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat indah sekali, yang sangat menyejukkan dan berpuisi, bersajak yang sangat indah sekali. Karena bahasanya itulah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kalau A semua, betul tidak? Kalau I semua, kalau Un semua, hampir seperti itu. Mungkin hampir 100%, hanya ada sebagian kecil saja yang tidak ada. Nah, terkaitan dengan masalah pantun ini dalam kehidupan sehari-hari, boleh ibu bapak ya saling berpantun dengan bapak dengan ibu, sangat indah Bu, enak sekali, nyaman sekali, dan itu akan masuk dalam jiwa kita. Ini saya contohkan ya, pantun yang paling sederhana sekali, ya. Mungkin ini ada orang Kalimantan nggak di sini? Nah, saya buatkan contohnya ya, contoh pantun ini. Tabuh gendang di hari Senin, layang-layang terbang meninggi. Aku datang ke Banjarmasin, meminang sang putri adalah pujaan hati. Nah, itu contoh. Itu contoh saja ya. Jadi Al-Quran ini adalah bahasa yang paling indah diucapkan dalam sholat, dalam doa, semuanya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang sering melaksanakan pembacaan Al-Quran, yang sering sholat, itu sebetulnya sedang berpuisi, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, tetapi kalimatnya lafdzul jalalah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang sangat bagus sekali. Maka mudah-mudahan dari kultum yang sangat singkat ini, insya Allah lain kali saya akan mengupas keterkaitan tentang rukun yang kedua. Atau satu aja sekarang ya, cuma satu. Yang kedua adalah rukun itu adalah rukun qalbi. Jadi ingat yang kemarin adalah rukun qouli, yang kedua sekarang rukun qalbi. Nah, rukun qalbi itu apa? Adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan khusus di dalam hati. Ya, hanya di dalam hati saja. Apa itu? Ternyata rukun qalbi cuma satu. Ya, apa itu? Adalah niat.
Jadi niat itu yang dilisankan oleh kita itu tidak wajib hukumnya. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan dan kelompok-kelompoknya ini adalah semuanya hampir mengatakan dilisankan terlebih dahulu. Kenapa? Sebagai persiapan ke dalam qalbu. Jadi misalkan tadi sholat subuh, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, bagaimana niat di dalam hati ini? Ada waktu, ada tempat. Waktunya kapan niat tersebut? Tatkala kita mengucapkan lafaz Allah, hadirkan niat di dalam hati. Boleh dengan bahasa Arab, silakan. Tidak bisa dengan bahasa daerah, boleh, silakan. Ya. Jadi tatkala Allah ketika di dalam hati mengatakan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah dan lillahi ta'ala, baru bar ke sini. Yaitu adalah teknik penempatan niat di dalam hati. Waktunya kapan? Saat takbir. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Nah itu saja, insya Allah mudah-mudahan dengan informasi dua macam ini, yang kemarin adalah rukun qauli, ada tambahannya sekarang penyempurnaannya, dan yang kedua adalah rukun qalbi. Jadi rukun qalbi ini adalah cuma satu-satunya, yaitu niat. Ada dua, yang pertama waktu, yang kedua ada tempat. Apa yang dimaksudkan itu adalah cuma niat saja. Jadi jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba datang ke masjid, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Mereka berkeyakinan bahwa niatnya itu sudah dari rumah. Ya. Jadi jangan diperdebatkan tentang masalah itu. Demikian Kak Aris, mudah-mudahan benar bermanfaat khususnya dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain kali kita disambung lagi dengan acara dan gelombang yang sama insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Win. Bunda Wiwi, ini mau ada yang disampaikan katanya. Silakan Bu. Oh, Bunda Wiwi lagi di jalan. Sebentar, ini masih banyak baca WA beliau. Oh, tak sampaikan di grup saja. Oh, baik. Beliau masih nganter anaknya ke stasiun. Ya. Terima kasih Pak Win atas ilmunya. Setiap hari kita dapat ilmu ya. Dan hari ini ada ngopi pagi ternyata ya. Ada ngopi pagi. Ya, untuk masalah terkait Ibu Wiwi tadi nanti disampaikan di kolam ya, terkait mungkin dari ID-nya yang belum dapat, tapi terus udah ada ID-nya, nanti bisa dikonfirmasi di grup apa terkait dengan pengelolaan kolam dan apapun nanti disampaikan Ibu Wiwi di grup WA ya. Karena ini sudah kurang 7 menit mau ngopi pagi ya, linknya sudah ada ya. Ini mungkin dari ada waktu sedikit, ada yang perlu ditanyakan. Bu Betty ini angkat tangan ini. Bu Betty. Oh, mungkin kepencet ya. Enggak, mau tanya. Oh iya. Gimana masalah itu kemarin? Oh, ID-nya Ibu Hetty ya? Iya. Iya, ID-nya Bu Hetty hari Senin ini diproses Bu, karena kemarin kan hari Minggu. Jadi yang penting untuk data KTP, KK sama rekeningnya itu sudah ada, nanti diproses gitu. Kalau misalkan nanti ditolak ya mungkin karena foto KK-nya kurang jelas atau foto KTP-nya kurang jelas seperti itu. Karena mitra-mitra di sini kan banyak ya, KTP-nya itu NIK-nya itu kurang jelas, mungkin KTP-nya itu kebakar sedikit gitu. Terus KK-nya itu motonya terlalu jauh ya. Moto KK itu jaraknya 5 meter ya. Jadi kurang jelas, jadi agak ditolak gitu. Untuk Bu Hetty ditunggu ya Bu, insya Allah nanti bisa dapat ID-nya. Ini usulan dari Pak Krismono, Pak Saharan. Ya. Iya. Bismillah, kalau boleh usul gimana kalau membaca surat Al-Waqiah dibaca secara bergiliran 1-3 ayat sehingga terjalin kebersamaan serta belajar bersama. Ini kalau ini gimana ibu-ibu ini? Dari aja, dari mama. Kamu Mas. Orang satu ayat Ini, Kak Ijal misalnya kayak iya. gitu kali. Iya. Caranya Kak Reza,
Iya, kan lewat online ya Pak Win ya. Ini nanti kan kalau suara double-double itu kan bisa nggak kedengeran kayaknya sih. Ya mungkin untuk pembacaan Al-Waqiah kita bisa digilir gitu Pindah ya. peong kayaknya. Pindah. Kamu. Ya, ada yang ditanyakan? Ini kurang 5 menit ya, kita masuk ngopi. Mungkin itu saja yang nomor ID Kak Rizal. Nanti mohon untuk bantuannya daripada mentor dan leader itu. Oh Termasuk iya. Mono itu, Mono belum dapat nomor ID juga itu beliau. Oh, Pak Win tapi sudah ya Pak Win ya? Nah, sudah. Biasa kalau orang soleh itu keluar. Oh iya, betul. Karena memang untuk yang di bulan Februari ini harus benar-benar ada ID-nya ya. Bagi Iya. mitra yang benar apa namanya, yang daftar kemarin ya. Kalau masih 1 minggu mungkin ya bisa dimaklumi. Tapi kalau yang udah 1 bulan bahkan 50 tahun itu nggak ada ID-nya ya juga bisa. Saya udah 1 bulan Mas Rizal. Nah, itu ibu siapa itu ya? Bu Ana Surya udah 1 bulan. Oh iya. Nanti saya cross check ke Bu Wiwi ya. Mungkin ada kendala sedikit ya. Karena kan yang ini kan untuk minggu-minggu ini yang daftar itu Produk juga belum datang. Itu transfernya ke Bunda Ana atau ke Pak Nyoman Aris ya Bunda Ana kemarin? Ke Mbak Wiwi sih. Ke Mbak Oh iya, Wiwi ke Pak langsung, Nyoman ke Aris Mbak berarti. Wiwi. Yang rata-rata terlambat itu ke Pak Nyoman itu. Pak Nyoman iya. Ya. Betul itu karena Kemudian SDM-nya. Kemudian Assalamualaikum, Mas Rizal. Ya ibu-ibu semuanya, ini sudah jam 6 kurang 3 menit ya. Jadi kita bisa akhiri ya untuk ikut ngopi pagi. Ini Pak Harun yang ya, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, Pak Wi terima kasih, Pak Munaim saya juga ucapan terima kasih atas pimpinan tawasul, kemudian Al-Waqiah serta ilmunya yang bermanfaat pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 139.